ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱚᱝᱥᱛᱷᱟ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟᱭ, ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱤᱞᱤ? ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ। ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱱᱟᱭᱠᱮ ᱜᱚᱰᱮᱛ ᱫᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚ ᱥᱟᱶᱛᱟ। ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱫᱚ অহয় মাতব্বরি কিয়া। সাঁওতা তো তৈয়ার কানা আগিল হাপরাম কো 30 সেরার কো তৈয়ার হটো কানা। সাঁওতা রেগে নোয়া কথা কো মেনা নাইকে গোডে জগমাঝি পারানি পারগানা নোয়া শব্দ কো হগো নোয়া কথাতে দো এটা কোনো সংগঠন তৈয়ার গে বাঙ্গানোয়া। সেমলেট খনতে আলোর রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সাথে জাপাম লে সেন লেনা অন্ডেলে গালমারা বাড়ায়দা। গালমারা অক্তে উনি নোয়া কথায় লেই লেদা যে ইনি রাষ্ট্রপতি হয়ে দাঁড়িয়ে मेनखान आतुरेन माझी दो इनखन दो चेतान गया नोआ कथा उनी लई ले जे आबुआ सावता दो नोंकाना ताले हगनवा जिन साबते आबा बुझो तबना नाहा रेन सासांग दाढ़ी रेन जहां सावता सुसुरी नोआ बुझो दरकार तो आ सासांग दाढ़ी तो को भूल को व्यवहार तबना सासांग दाढ़ी तो जग माझिया शिल्प काना हांडे रे आबो बाबुन दाढ़ी आउना दो आबो तो पोर दाढ़ी दो पारगाना को दाढ़ी का तबना पाहिल जखन पारगाना को थाकेना अकय को हुई थाय पारगाना आतो ओड़ा कोना जखन बिचेर टिचेर हुयुआ जहां को भागी लेका को सवाल दाड़िया माने उकिल लेका को रड़ दाड़िया उनको तो पारगाना को मेता को मेनखान पारगाना दो माझी हराम चेतान रिक दो बांग काना आर उनिया तो कोनो कामी गे बानुआ काजे पश्चिम बांगला सेमलेट दो जहां कामी कदा मेत ते ᱧाल ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ती ते जटे ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ जे आले दो सांतार दो आलादा धर्म मेना तालिया आले धर्म दो सारी धर्म ओनाते आबो SariDhorom लड़ाई रे जितकेर काना अपन पश्चिम बांगला रे दो 17 फेब्रुआरी 2023 SariDhorom बिल पश्चिम बांगला विधानसभा रे पास को एवं आस हुयुक काना तायम दाराम रे दिल्ली रे हनो आबो बन जितकेरोआ चेदा से नोआ लड़ाई दो तोंगे रेगे मेना हिजुक कान 24 डिसेम्बर दिल्ली रे सर्वभारतीय गालमाराव हुयुआ। Welcome back to Santali Thought. आदम हुकुमा को करा ए माझी हाराम आमा जायगा खन आमा आतो खन निने टाका तो तुलो को आले माने नोआ दो तुलाबाजी संस्कृति छाड़ा जे ओनाते सेमलेट दो नीतिगत भावे आबो नोआ दो बाबन समर्थन और आबोरेन माझी नायके गोडेट चेतान रे दो भारत दिसम रे चेदा ओका रे हो किले हबा को मातो बोली दे का कोनो सरकार हो माझिया सिस्टेम रे बाको बोलोना एमन की कोर्ट कचेरी जखन हुयो उनको कुलिबुना जे आपे समाज रे पे गालमाराव लेना से बांगे जुदी बाहु जावाय बापला की जहाना बापा से जहाना के हुयुआ समाज रे बन गालमाराव कदा से बांग ओना को खोजा सान्तार समाज दो नोआ आबो मेनाक ताबोना तेहेन किंतु मिटा संस्था हेज नाय उनको तो को मेता कोने चिले उनको तो गावता कना को आर माझी नायके गोडेत दो नुको तो सावता सावता चेतान रे गावता दो অহয় মাতব্বরি সাঁওতা তো তৈয়ার কানা আগিল হাপরাম কো 30 সেরার কো তৈয়ার হটো কানা সাঁওতা রেগে নোয়া কথা কো মেনা নাইকে গোডে জগমাঝি পারানি পারগানা নোয়া শব্দ কো হগো নোয়া কথাতে দো এটা কোনো সংগঠন তৈয়ার গে বাঙ্গানোয়া আদা আপরেন মাঝি বাবা দো যতক্ষণ সমাজ রে হাইস্ট পোস্টে মেনা কথা বলে যাহা তিন মারাং লিডারে হইও যাহা তিন মারাং এমএলএ মন্ত্রী হইও আয়া আতরে দো কিন্তু মাঝি খন্ড উনি দো লাতার দিয়ে নয় কানা সিস্টেম नोआ दा आबुआ सोशल कास्टम कना 9 জানুয়ারি 2023 सेमलेट खनते आलोर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साथে জাপাম ले सेन लेना অন্ডেলে গালমারা বাড়ায়দা গালমারা অক্তে উনি নোয়া কথায় লেই লেদা যে ইনি রাষ্ট্রপতি হয়ে দাঁড়িয়ে মেনখান আতুরেন মাঝি দো ইনখন দো চেতান গিয়া নোয়া কথা উনি লেই লে যে আবুয়া সাঁওতা দো নংকানা তালে হগনवा जिन साबते आबा बुझो तबना नाहा रेन सासांग दाढ़ी रेन जहां साँवता सुसुरी नोआ बुझो दरकार तो আর সাসাং দাড়ি তো ভুল কো ব্যবহার তবনা সাসাং দাড়ি তো জগ মাঝিয়া শিল্প কানা হান্ডে রে আবো বাবুন দাড়ি আউনা দো আবো তো পোর দাড়ি দো পারগানা को দাড়ি का তবনা পাহিল যখন পারগানা को থাকেনা অকয় কত হুই তাই পারগানা আতো ওড়া কোনা যখন বিচের টিচের হুইওয়া जहां को भागी लेका को सवाल दाड़िया माने उकिल लेका को रड़ दाड़िया उनको तो पारगाना को मेता को मेनखान पारगाना दो माझी हराम चेतान रिक दो बांग काना और उनिया तो कोनो कामी गे बानुआ आतोरे जुदी मेटांग गिद्रे जनाम लेन खान ओंडे जहां जहां कामी होरा को माझिया नेतृत्व दे हुआ मेटांग बिहे बापला जुदी हुआ माझी हरामा आयुक्त तेगे सनाम कामी को सामटावा जहां गज बुल लेन खान ओंडे हम माझी हरामा आयुक्त तेगे तो नोडे तो पारगाना का हम को हुआ पारगाना कोनो भूमिका के बना रोल के बनुआ उनिया कोनो एनएम के बनुआ ता उनी चेदा आदो समाज चेतान मातो पुरिया तेहिन नो आबो शिक्षित करा कुड़ी मने रे कुकली राखाब तबे जे सावता दो नोंका कथा आबोते दो आलो पेरा फुटता कारण सोशल सिस्टेम जहाँ मेना तबना
सावता आरिचाली जहाँ मेना नोआ दो अकोय को बंचाव दोहयेदा नुकु माझी नायके गोडे जग माझी जहाँ आकिन तकिन हापाताव ना संसार तकिन एबार उनकिना आकिन तकिन हापाताव कना तो ऑफिशियली उनकिना माने मिद साथ तकिन तहन कान दो बाहु जावाय लेका तो ऑफिशियली उनकिन अकोय स्वीकृति एमा किना उनी माझी हराम के एमा किना बाहासा होय किना नोआ की कोनो एटा जहाँ दाड़िया ओहो कियाय आर माझी को दो समान अधिकार मेना मेटटांग नोडे गेल गोटांग आतु माने गेल गोटांग ओरा आते मेटटांग आतु ओंडेनिक माझिया जा मन आ जहां साय गोटांग ओरा आते मेटटांग आतु ओंडेनिक माझिया हम समान के तकिना मन दो समान गया उनकिन जखन बाद धारे पटिया आटेक कते तालारे लोटा दा दरम कते जखन बापता किन सिगिला उनी दो अकय हो अकय बाय हुदिया अकय हो अकय बाय मारांग होना केने गणतंत्र नोनो के केना समाजतंत्र नोआ के केना सान्तारा आरिचाली ओनाते अब आत्तो जखन बिचार हुआ उदन चेयर टेबिल को आगुया बाको आगु तबना तो अतरे दुरुब कते को गालमारा नोआ के केना अब आईन नोआ के अब अन आरि तेहि ओना को आदो को चाबारना किछु दल हर को चेष्टा तब ओको तो समाज खन टाका अदि ले चेष्टा नोआ जे टाका अदि लगी चर ट्रस्ट को तैयार कदा नोआ तो चेर हबां कना नोआ तो बेआईनी कामी कना नोआ तो कोर्ट केस लागी दो अब दो सेन दाड़िया कारण आनुथानिक मानि अहम कालेक्शन क्या पब्लिक ठेन को आम जुदि पब्लिक ठेन को जाना कालेक्शना ओना पब्लिक का इच्छा चेतान निर्भर अहम जोर के को और रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के ओना दो दे दड़िया और रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो दे कते उनी हा अच्छे तो बन दया उनी दो ओना चेते चिकिया बछर मुचित रे ऑडिट होय दया कते सरकार ठेन आर हो आया रजिस्ट्रेशन रिन्यूया नोआ काना सिस्टम किंतु नुनको जहां भूमिपुर जहां संगठन उनको कोनो एनएम के बानी पश्चिम बांगलार चेदा गोटा भारत दिसम रे पश्चिम बांगला सेमलेट के जतखन मारे संगठन जहां नुन गाने काबिन करताबना नय नोडे जहां को लई के तबना नोडे नितो लई के तबना मिस्त्री बाबू जहां रिपोर्ट एम केदा आडी दामान रिपोर्ट एम केदा नय जाबो लड़ाई तो तेहि नोडे बन हेज कना जहां को कुकली को दहय ताहे सांतारी सेना कते चेद हुयुआ ओकारे चाकरी को ᱧᱟᱢᱟ ओकय पढ़ाव को ओकारे को पढ़ा दारी उठे को पढ़ा तेहि नेलमा अब जुमिद दाड़ेते ओकारे बन हेज कना 6 कोटी खन बेसी टाका खर्चा करते गार्ल्स हॉस्टेल बॉयज हॉस्टेल पनिया बन नाम केदा 50 टी कते सीट तेहेन जो पश्चिम बांगला पन सेमलेट बाय लड़ाई किया भारतरी प्रधानमंत्री साहब रपड़ कते जे पार्सी बांगन सेमलेट तो किया पश्चिम बांगला विधानसभा रे यदि सान्ताली पार्सी 8 शिड्यूल लगी ते यदि बिल बाबन आगु किया तेहि नवा जायगा रे बाबन हेज को काजे पश्चिम बांगला सेमलेट दो जहां कामी केदा मेत ते ᱧাল ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱤᱛᱮ ᱡᱚᱴᱮᱡ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ मेत ते नवा बन ᱧাল ᱧᱟᱢᱮᱫᱟ तेहिं भारत ना संविधान रे सान्ताली पार्सी हो मेटटांग पार्सी मेनते ओंडे ऑल मेना आर नेशनल लैंग्वेज तो को मेता कना ओना लैंग्वेज जहां को संविधान रे बोलो ताहले सान्तारा आयु आरांग मेटटांग गिद्रे सान्ताली ते रॉडेदा माने उनी नेशनल लैंग्वेज ते रॉडेदा जहां दिको जहां को रॉड खलाले ट्रेन करे गोटाले यातायात किया तो पुलिस को भाई এটা কি ভাষা আমি সাঁওতালি ভাষা দো আছে সাঁওতালি আরে সাঁওতালি সম্পর্কে কি জানেন না মানে আদিবাসী ভাষা দেশুরা এইটুকু জানলে তো হবে না কিন্তু ওটা ঝুঁজিয়ে মেতা কর একটা তো জাতীয় ভাষা ভারতের জাতীয় ভাষা আপনি জানেন না জানি না তো আপনি জানতে হবে ব্যাপারটা আমরা যে ভাষায় কথা বলছি এটা ভারতের একটা অন্যতম জাতীয় ভাষা আর হকনো জিনিস তেহি আবো হেকাত খাতে লই হি তখন আর তেহিন যাহা কথা নড়ে লই হিউক কানা আবুয়া আদি মুহিম রে নড়ে বন পাড়াও কানা ইউসিসি মেটে একটা বিল হেজ কান তাবনা ওনা ইউনিফর্ম সিভিল কোড বিল দ আউরি को আগুয়া তবে পাবলিক ছেন को সদর রাখা কেন্দ্র সরকার ওনে চেনে চিকিয়া ओका लेकाते बापला आम ओना सिस्टम उनको को लियामा ओका लेका कते बापा को ओना उनी के लियामाय तीने गान क्षतिपूरण एम पेम हुआ ओना उनी के लियामाय आमा सम्पत्ति उत्तराधिकार कोई हुआ से कोई जामा पुपोंगरा ओना उनी के लियामाय आ आमा जहां हेरिटेज जहां को लेदा सेरवा से हेरिटेज जहां हुआ पहिल जुग जहां जहां को दामान जिनिस को ओना को हो उनको को गोटाया उनको दो कोई हिंदू धर्मावलम्बी बामड़े गोष्ठी नोडे दो उनी ले दाय जे झतोगे कंट्रोल आय ओना मेटटांग आईन तेगे नय जेमन भारत सरकार दिसे एक देश एक भाषा एक धर्म ले करे ओना ले दाय हिंदू हिंदी हिंदुस्तान ता दिसम दो हिंदुस्तान भाषा दो हिंदी धर्म दो हिंदू नोआ रे झतो संभावना चेष्टा ओनाते नोआ यूनिफॉर्म सिविल कोडे आगु एवं ओनाते झतोखन लाहा प्रतिबाद आबोवन कराव करा जे आले दो सांतार दो आलादा धर्म मेना तालिया आले धर्म दो सारी धर्म ओनाते आबो सारी धर्म लड़ाई रे कितके काना बन पश्चिम बांगला रे दो 17 फेब्रुआरी 2023
SariDhorom bill পশ্চিম বাংলা বিধানসভা ᱨᱮ পাস ᱠᱚ এবং আস ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱨᱮ দিল্লি ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨᱚᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱛᱚᱸᱜᱮ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ 24 ডিসেম্বর দিল্লি রে সর্বভারতীয় গালমারাও হুᱭᱩᱜᱼᱟ ভারত দিশম রে ধরমতে আর ইউসিসি আতে কিন্তু ধরম লড়াই আর ইউসিসি না ইউনিফর্ম সিভিল কোড যাহা বাংলাতে তো কিন্তু অভিন্ন দেওয়ানি আইন হকনওয়া যে আদিবাসী ক্ষেত্রে তো একাল প্রয়োগ বাং গানোয়া নো ভারত সরকার বাড়াই হইতে হুᱭᱩᱜᱼᱟ নড়ে আবো পশ্চিম বাংলা বিহার উড়িষ্যা আসাম মধ্যপ্রদেশ ছত্তিশগড় গুজরাট মহারাষ্ট্র খন এহব কাতে প্রায় 15 খন 20টি রাজ্য খন প্রতিনিধি অনেক হিজুক তাবনা এবং অনেক যাহা আদিবাসী সমন্বয় সমিতি ভারত অনেক অনেক মিটাং সহায়ক লেখাতে বেনাই তাবনা এবং উনকু তো নোয়া কথা তেহিন কো লড়াই কানা ইনি নোয়া কথা মেতার কথা হেন যে ভারত দিশম রে আদিবাসী উনরেগে পে বাঞ্চা আপে যদি আপে পারসি লাকচার ধরম নোয়া কপে বাঞ্চাও দবে লেকিন পারসি যদি বাঞ্চা বাং তাহেনা ধরম বাঞ্চা বাং তাহেনা আর ধরম বাঞ্চা বাং তাহলে কান পারসি বাং বাঞ্চা লাকচার হো বাং বাঞ্চা তো পইলো নোয়া আপে দাবি পে আলে পশ্চিম বাংলার সান্তাল তো দাবি কাতে লড়াই কাতে সান্তালি পারসিলে এই ছিল চোকরা সান্তালিতে তেহিন আলে ওয়ান খন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াও চেক কোয়া তেই সান্তালিতে এমএ কাতে 60,000 70,000 মাইনে আতে আলে গিদ্রে চাকরি কয় হবে দা যাহা প্রফেসর রে কো বলন কানা হাই স্কুলে যাহা কো বলন কানা উনকো 20 25 30,000 তে মাইনে কাতে কো স্টার্ট দা যাহা হর কো লড়াই কানা সান্তালিতে পড়াও কাতে যে রবাং হুᱭᱩᱜᱼᱟ তাহলে উনকু কো তো কাড়া গিয়া কমে তাহেনতে हो আপে ñel पे তেই সান্তালাতে গবেষণা হুᱭᱩᱜ কানা ᱤᱧ ᱱᱤᱡᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱥᱩᱵᱳᱫᱷ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱯᱮ ᱢᱮᱛᱟᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧ ᱛᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱥᱟᱫᱷᱩᱨᱟᱢ ᱪᱟᱸᱫᱽ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱵᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱱᱩᱭᱟᱜ ᱡᱤᱵᱚᱱᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱱᱩᱭᱟᱜ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨᱮᱴ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ বিশ্ববিদ্যালয় ᱨᱮᱱᱟᱜ হাইয়েস্ট ডিগ্রি ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ মাধ্যমিক পাস হায়ার সেকেন্ডারি পাস ডিগ্রি কোর্স পাস এমএ পাস এমএ দে কলে দা সেকেন্ড হাইয়েস্ট ডিগ্রি অফ এ ইউনিভার্সিটি অফ এনি সাবজেক্ট আর ডক্টরেট দে কলে দা হাইয়েস্ট ডিগ্রি অফ এনি সাবজেক্ট অফ এনি ইউনিভার্সিটি তো ওনা চিদা ইন করাও কেদা কারণ নোয়া লড়াই যদি আম সেন হুᱭᱩᱜ তামা অনেক সেরা পণ্ডিত হর কো দুড়ᱩᱵ ᱠᱟᱱᱟ उनको से आम तौर पर जितके ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱢᱟ उनी ñel तमा आमा तो चेत मेना तमा चिदा आम सामने रोड़ा ताली ओना खातिर ते इन दो बखन बैंक नी मैनेजर कनी इना तो डिग्री ना दरकार बांग ताहे कना इन दो बीए पास करते के जा माइनिंग नाम किया डॉक्टरेट के धोई लेगी नाम कदा मेनखान डॉक्टरेट खातिर ते इन दिन खत कान ताहे যখন সাঁতা সুসের কামি নি আরগো কনা কেটে সেই ভাগি কাই কামি মা সান্তা গেত্রেন প্রতিনিধি লিকাতে অনেক রড়ে দা ওনাতে কিন্তু বিদেশ তো বই সেনে কানা বিদেশ খন হেড কাতে ইনসা হর কো জাপাম সেনে কানা ইতালি খন জার্মান খন হর হেড কাতে বাড়া সারে কোয়া হোয়াট ইজ সান্তালি হোয়াট ইজ অল চিকি হাউ ইট হ্যাজ বিন ইমপ্লিমেন্টেড Thanks for watching. Hope you like the video. If you like the video, please like it and subscribe to the channel. Comment even if it's small. If you want to help us, click on the join button. And please share the video with your friends. See you again soon in a new video like this.